Badis oh. Kita nyo yung badis. Pukusin yung marker. Jupil, marker. Oh. Badis, sa ilalim nito, may log to. May small log dito, badis oh. Ito lang kanyang dimension badis. Depilo lang kalit. Oh, yun badis oh, silalim badis oh. Tingnan nyo mga badis oh. Cut na cut badis. Dito sa ilalim may load, kaso malaki lang trabaho badis oh. Sa ilalim mga badis oh. Yun. Ang kanyang mga mata badis, yun oh, may isang marker badis. Ito nasa norte. Yun naman yung load nasa south, southeast. Ganyan lang kalitang yung dimension sa item mga badis. Kitang-kita naman mga badis oh. Talagang man-made. Oh. Man-made badis. Oh. Malalim. Dito badis, ito, suicide. Yung pagkakat niya, suicide yan. Oh. Ito badis. Century tree. Oh badis oh. Century tree. Mga badis. Tamang-tama yun badis. Yun dito may marker na wood. Sa east naman, south east positioning. Yun, kahoy. Thank you for watching mga buddies.